everyone, and welcome. The Asian Peasant Coalition, in partnership with the Pesticide Action Network Asia Pacific's No Land, No Life campaign, brings you the Peasant Rise Up broadcast series. This series tackles issues of landlessness, land grabbing, corporate capture and control in agriculture, human rights, and other issues currently faced by the peasantry across the Asian region. This season's broadcasts are in support of the campaign for land rights and land issues to be included in the agenda of the United Nations Food Systems Summit. Given continuing institutional silence on that front, however, this season wishes to highlight the campaign of the Global People's Summit on Food Systems, where farmers, fisher folk, indigenous peoples, and other vulnerable groups can give voice to their needs and any corresponding policy reform proposals. Selamat malam kawan-kawan, nama saya Bobby. Acara ini kita namakan Peasant Rise Up atau Petani Bangkit, kolaborasi dari APC atau Asian Peasant Coalition dengan PANAP, Pan Asia Pacific. Saat ini kita dalam acara Indonesia Feature atau khusus bicara tentang masalah Indonesia, utamanya di land grabbing atau perampasan tanah, landlessness atau ketiadaan tanah, petani tidak punya tanah, kemudian agriculture atau pertanian, corporate capture atau kerakusan perusahaan ya. Terus kemudian ini dalam rangka kampanye No Land No Life atau tidak ada tanah, tidak ada kehidupan begitu. Beriringan langsung dengan UN Food System yang sedang dikampanyekan oleh Go ahead, Chris. Thank you. So for the second episode, which is entitled Petani Bersuara, Petani Minuntud, or Peasants Speak Out and Peasants Demand, we feature Asnia of Seruni, Riau Province, and Udin Masi of Agra, Sulawesi. Seruni, also known as Serikat Perempuan Indonesia, is a grassroots women's organization advocating for women's rights and gender equality in Indonesia. Agra, or Aliansi Gerakan Reforma Agraria, is a grassroots organization that advocates for land rights and agrarian reform. Both representatives will tell their stories and share their experiences of land grabbing and mistreatment in the hands of powerful entities. First up is Asnia of Seruni. Kali ini kita akan punya dua pembicara dari Seruni dan Agra. Seruni adalah organisasi akar rumput, organisasi perempuan akar rumput di Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan gender. Dan kemudian Agra, Aliansi Gerakan Reforma Agraria adalah organisasi petani di Indonesia. Nah, pertama kita akan mempersilahkan Asnia untuk bicara. Silahkan, Asnia. Selamat malam kawan-kawan, selamat Hari Perempuan, selamat Perempuan Desa. Saya Asnia, pimpinan Seruni tingkat desa di daerah perkebunan Tanah Besar Kelapa Sawit yang ada di Riau. Ya, saya buruh yang bekerja di perkebunan sawit. Saya alamin banyak kali kerja yang sangat di perkebunan. Contohnya seperti kita bekerja, alat itu tidak diberikan, seperti layaknya upah. Kalau kita tidak masuk, tidak dibayar, beban kerja yang sangat tinggi, banyak untuk perempuan yang tidak bisa kita dapatkan, seperti pelecehan. Kalau saya menceritakan yang di perkebunan, saya sangat sedih. Sorry. Yang saya alami seperti cuti haid, kita harus ikuti perintah seperti yang kita harus kita membuka pakaian kita, harus dicek sungguh-sungguh. Itu sangat
sangat tidak bisa saya terima saat ini. Tapi bagaimana lagi? Kita membutuhkan pekerjaan itu. Bahkan pun ada saya bekerja itu tidak diupah. Dan saya tidak bisa menuntut. Saat kita kerja yang panas sekali, mereka tidak tahu itu. Sampai panas pun kita tidak bisa istirahat. Harus kita mendapatkan target mereka. Saya kalau menceritakan di perkebunan sebenarnya saya tidak bisa menahan sedih. Banyak kali kekerasan, pengancaman, seperti pimpinan yang di perkebunan banyak mengancam kita, kita harus bisa mengerjakan seluas mungkin. Kalau tidak, kita tidak akan diberikan upah kita. Seperti kita membawa alat sendiri, seperti kita pergi pagi, kita tidak rasakan, kita ibaratnya kita sampai di sana, kalau kita telat kita dimarah, dan mereka marah kita itu tidak wajar sebenarnya. Tapi bagaimana lagi? Kita marah sih sebenarnya cukup di dalam hati. Begitulah yang saya rasakan di perkebunan ini. Makanya dari itu, mereka mengecek kalau kita lagi H1 itu memang berbeda-beda. Jadi biar kawan kita itu tidak percaya kita dilakukan seperti itu. Mereka sangat pintar. Tidak rata dibuat seperti itu. Seolah-olah teman kita tidak percaya apa yang kita bilang. Bahkan pun kalau kita mau melayani mereka, kita akan bekerja selamanya di situ. Kalau tidak, kita tidak akan lama kerja di situ. Sorry, saya tidak bisa menahan sedih kalau saya cerita. Saya ingin semuanya itu akan bisa berubah. Tapi bagaimana kita mempercayakan kawan-kawan kita, sedangkan mereka berbeda-beda. Bahkan pun kita masuk di perkebunan itu harus kita harus membayar, ibaratnya ada seorang yang memasukkan kita. Kalau tidak, kita tidak bisa masuk di perkebunan. Harus mengasih imbalan, baru kita bisa bekerja. Sementara kerja kita itu panasan. Tidak ada pohon yang untuk melindungi kita, hanya topi dan jilbab saja. Nanti hasil sudah tinggi pohonnya, ya kita akan diberhentikan. Banyak kali penindasan di perkebunan.
Kayak gitulah yang saya alami. Mungkin itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan perjuangan ini akan bisa merubah buruh seluruh dunia. I am Asnia, the chair of Seruni at the rural level as an organizer in the palm oil plantation area owned by big landlord. I will convey the situation of the peasants and women who live in the midst of the big palm oil monoculture plantations owned by the comprador bourgeois and big landlords who are directly connected to the imperialists. Actually, I can't hold back the sadness when I tell you the story of the women worker in plantations. They work an average of 8 to 12 hours a day and go to work by their own vehicles, bringing their own work tools, such as a barrel cutting tool or other according to the type of daily work. Wearing rubber boots, long sleeve clothing, and a hat to face the scorching sun. The peasants are paid according to the number of days work on a basic daily wage. Formally, the company claims to provide its peasant wages based on the prevailing monthly minimum wage. If the 2020 minimum wage is 2.8 million, then with 25 working days, peasants get 112,000 rupiahs per day. However, the peasant only have 20 working days maximum, even generally only have 12 working days in a certain time or season. Because of this, peasants have never achieved a minimum wage in accordance with applicable state regulations. And of course, it is far from relevant to the minimum living needs in rural areas, where on average 50 to 75% of wages are used for rice. The daily affairs of children, school transportation is not handled properly, only relying on the helping hand of the closest family. Likewise, with the costs that were borne because of it, usury is increasingly widespread in the rural areas. The sick peasant, including women peasants, when they are sick, lying just like that in the plantation treatment center, like fresh palm oil fruits bunches. They are left like that without a doctor. Since COVID-19, doctors have been absent and have not provided health services. Asnia also tell her story with the group when she has to when they want to get the menstrual leave, she had to take off her panties, and then the midwife will check her vagina. That's why she really upset and couldn't handle her sadness when she told those stories. She was very angry, but it's so hard to had some protests to the big corporation because they treat the women worker differently. So some women will face those kind of harassment, but another women worker doesn't. So that's why it's so hard to unite among the women workers in the plantation to protest and demand to stop the sexual harassment that Asnia told. Chris, you can go ahead. Okay, thank you very much, Asnia, and thank you for translating, Triana.
Up next is Udin Masi of Agra, who will be telling us about the national park land grab in his area in Sulawesi. Thank you very much. Udin, please go ahead. Terima kasih Asnia yang sudah bercerita tentang bagaimana situasi perempuan perkebunan. Kemudian selanjutnya saya persilahkan Udin untuk berbicara dan menceritakan bagaimana situasi perampasan tanah di area sana. Silakan, Bung Udin. Oh, oke, terima kasih. Salam buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Udin Masi, nama organisasi Aliansi Gerakan Reforma Agraria atau AGRA. Pekerjaan sebagai petani penggarap. Saya akan menceritakan deskripsi wilayah dan perjuangan kaum tani yang ada di Sulawesi Tengah. Kaum tani berjuang di Sulawesi Tengah atau perjuangan kaum tani yang ada di Sulawesi Tengah merupakan salah satu persoalan secara umum yang ada di Indonesia. Terlepas dari itu, kita tahu Provinsi Sulawesi Tengah itu merupakan pulau besar, salah satunya pulau besar yang ada di Indonesia. Dari 5 pulau besar di Indonesia saat ini. Pulau ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki hutan kekayaan dan kayu yang langka di dunia, yaitu kayu eboni atau kayu hitam terbaik dan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi kehidupan atau kelangsungan hidup umat manusia. Kekayaan mineral seperti emas, batu bara, nikel juga tersedia di Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti saat ini yang kita lihat yang menjadi permasalahan di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Kemudian kita tinjau dari perkebunan, kopi, kakao, dan kelapa merupakan komoditi ekspor petani yang sangat penting dan besar dari provinsi ini. Kini juga disusul ekspor CPO dari kelapa sawit dan perusahaan perkebunan sawit skala besar semakin marak di wilayah laut yang luas dan indah, juga sangat kaya dengan ikan dan biota laut yang sangat penting. Di Sulawesi Tengah juga penghasilan dari segi nelayan juga cukup bagus. Tapi dalam semua ini tidak bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan atau kesejahteraan rakyat. Pikir itu. Kita tahu jumlah penduduk di Sulawesi Tengah yaitu 2,9 juta orang. Merupakan wilayah yang sangat luas, mencapai 61,841 km bujur sangkar. Seharusnya rakyat dapat hidup sejahtera dan mengelola tanah, pembangunan industri dan kekayaan alam melimpah. Namun semua itu tidak terjadi. Tanah, kekayaan alam serta industri dan di provinsi ini bukanlah untuk rakyat. Namun semua itu tidak terjadi. Tanah, kekayaan alam
serta industri di provinsi ini sangat jauh dari untuk dinikmati oleh rakyat Sulawesi Tengah sendiri. Mungkin secara gambaran di Sulawesi Tengah, kaum tani di Provinsi Sulawesi Tengah terus berjuang demi mempertahankan tanah, pekerjaan, dan sumber pangan bagi kehidupan rakyat. Salah satunya adalah perjuangan kaum tani di Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara. Saya juga asal dari sana, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah di Indonesia. Wilayah ini telah diklaim sepihak menjadi kawasan Taman Nasional Lorelindo, Taman Nasional Lorelindo atau BTNL. Dari sekian banyak yang merampas tanah rakyat dari pihak perusahaan, ditambah pula oleh BTNL atau Taman Nasional tadi, sehingga memperkecil wilayah kelola oleh masyarakat di Sulawesi Tengah. Dibayangkan bahwa di kabupaten saya saja, Kabupaten Sigi sama Poso, Taman Nasional itu ada 2 kabupaten, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso, jumlahnya 2.229,17 hektar. 2.229.717 hektar. Bayangkan di wilayah itu merupakan wilayah tanah rakyat yang diklaim sebagai Taman Nasional. Perjuangan kaum tani yang ada di sana lebih besar melawan tuan tanah besar, yaitu tuan tanah negara tipe 4 Taman Nasional atau Balai Besar Taman Nasional. Taman Nasional Lorelindo. Pada tahun 2014 kami sebagai warga Dongi-Dongi diberikan sedikit lahan, yaitu berupa enklap, sejumlah luasannya itu 1.531 hektar. Dari 4.000 yang kami klaim sebagai wilayah kelola kami, yang diberikan hanya 1.530 hektar. Jadi masih ada agenda perjuangan kami sekitar 3.000 hektar lagi. Saat ini masih masih sementara Aliansi Gerakan Reforma Agraria dengan organisasi lokal di Dongi-Dongi atau FPM itu Forum Petani Merdeka mau menyusun agenda perjuangan merebut sisa dari enklap yang diberikan oleh pemerintah itu. Karena kita ketahui bahwa penduduk Dongi-Dongi saja awal masuk 1.030 KK. Tapi pada 2014 sekarang ini menjadi data validnya itu 720 KK, 720 KK. Itu yang berjuang untuk merebut tanah dari klaim tuan tanah besar tipe 4 atau negara itu, Taman Nasional Lorelindo, VS rakyat Dongi-Dongi. Di sana ada satu organisasi yang berafiliasi dengan Aliansi Gerakan Reforma Agraria, yaitu FPM atau Forum Petani Merdeka namanya, di Dongi-Dongi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Monopoli dan perampasan tanah melalui penetapan kawasan Taman Nasional merupakan wujud negara sebagai tuan tanah besar. Praktik
yang mereka lakukan telah menjadi sumber masalah bagi kehidupan rakyat secara luas di pedesaan, termasuk di daerah Dongi-Dongi. Penetapan kawasan Taman Nasional Lorelindu membatasi rakyat untuk bertani dan menjadi dasar untuk mengusir rakyat dari tanahnya, dari Dongi-Dongi. Negara menggunakan segala cara, termasuk mengerahkan polisi dan militer untuk memaksa rakyat meninggalkan tanahnya. Kondisi ini telah membangkitkan kesadaran, keyakinan, dan semangat perjuangan kaum tani untuk memperhatikan hak atas tanah, pertanian, dan sumber kekayaan dan kehidupan lainnya. Kami menghadapi dengan usaha yang sangat keras, mempertahankan tanah untuk tetap hidup. Kami menghadapi tantangan sangat keras di pemerintah dan aparat keamanan. Semua itu kami hadapi bersama. Perjuangan bersama muncul kesadaran untuk membentuk organisasi sebagai alat belajar bersama. Kami membangun namanya, seperti saya katakan dari awal, yaitu Forum Petani Merdeka atau FPM, yang berafiliasi dengan AGRA atau Aliansi Gerakan Reforma Agraria ini. Organisasi perempuan, Serikat Perempuan Indonesia Seruni juga ada di sana. Dan organisasi massa lainnya. Yang terdapat beberapa desa berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Lorelindu, Kabupaten Sigi. Aksi dan kampanye massa juga dilakukan untuk memperbesar kekuatan semua ini. Dilakukan sebagai bagian dari perjuangan land reform sejati secara terus-menerus. Jadi, ada beberapa desa yang diklaim sebagai Taman Nasional di 2 kabupaten ini. Kalau dari catatan kami, yaitu ada 64 desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional. Itu rata-rata berkonflik dengan Taman Nasional. Itu berkonflik dengan, atau perjuangan kelas yang ada di sana merupakan salah satu wujud perlawanan rakyat yang akan merubah kehidupan dan kesejahteraannya. Sekira itu. Adapun beberapa aspirasi dan tuntutan minimum atau tuntutan dan reform tuntutan minimum yang kami rumuskan di sana, yakni yaitu menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk menetapkan wilayah Dongi-Dongi sebagai desa definitif. Karena perjuangan desa Dongi-Dongi, orang Dongi-Dongi bukan hanya tanah, tapi sampai saat ini belum diakui sebagai desa definitif. Jadi saya mengharap kepada pemerintah Indonesia bahwa dari Kementerian Desa atau apa namanya, saya tidak tahu, nah, itu kami ingin jadi desa di Dongi-Dongi. Saya kira itu satu tuntutan yang, kedua itu menurut pemerintah untuk memberikan jaminan produksi bagi petani coklat, kopi, sayur, mayur, dan lain-lain. Jadi jaminan harga buat kaum tani yang ada di sana, karena mayoritas petani. Selain itu, petani Dongi-Dongi juga menyuarakan tuntutan dalam kampanye nasional, yakni 1, cabut regulasi dan program reforma agraria dan perhutanan sosial atau RRPS yang digelakkan oleh pemerintah sekarang ini. Karena dalam hemat kami, RRPS yang dicanangkan oleh pemerintah ini merupakan palsu belaka. Saya pikir itu. Yang kedua, cabut peraturan pemerintah PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Tuntutan ini sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Karya atau Cipta Kerja. 3, berikan jaminan alat produksi dan harga hasil pertanian bagi kaum tani. 4, hentikan kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan hak atas tanahnya. 5,
cabut patok pal batas Balai Taman Nasional Lorelindu di lahan-lahan pertanian masyarakat di Dongi-Dongi dan desa sekitarnya. 6. Berikan hak kelola hutan adat masyarakat Dongi-Dongi seluas 4.000 hektar yang diklaim sebagai kawasan Taman Nasional Lorelindu. Yang ketujuh, wujudkan reforma agraria sejati dan bangun industrialisasi nasional. Tuntutan kami ada 7 di situ. Perjuangan kaum tani Dongi-Dongi, pemerintah menetapkan area seluas 1.500 seperti sudah saya terangkan dari awal sebagai wilayah enklave berdasar pada surat keputusan SK nomor 869 Menhub 2/2/2014. Ini menjadi salah satu hasil yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Meskipun luas lahan tersebut hanya sekitar 38,28% dari 4.000 hektar, yang menjadi tuntutan petani telah memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian kakao, kopi, sayur mayur, dan tanaman kebun lainnya. Bahkan wilayah ini kini marak dengan tambang emas yang dikelola oleh rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Semua ini harus memberi kesadaran baru bahwa kita mesti memperkuat perjuangan kaum tani, memperbesar organisasi, memperjuangkan praktik produksi kolektif. Saat ini itu yang dilakukan oleh kaum tani di sana. Yang besar dan modern. Jadi perkebunan kolektif yang besar dan modern. Dan terhubung erat dengan perjuangan kelas, buruh dan rakyat tertindas lainnya. Untuk itu kami terus berjuang untuk meraih kemajuan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Saya pikir sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut nanti di transfer teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Udin. Cukup panjang dan sangat jelas. So Chris, I will start to translate. Hello everyone, my name is Udin Masih. My organization is AGRA, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Province of Central Sulawesi. I work as a tiller peasant. Then I will describe the area and struggle of the peasants in my area. The peasants struggle in Central Sulawesi, which is a province of the island of Sulawesi. Sulawesi Island is one of the 5 major islands in the territory of Indonesia today. This island has abundant natural resources. Central Sulawesi province has forests that are rich of best ebony and biodiversity that is very important for life. Mineral wealth such as gold, nickel, and coal are also available in this province. Coffee, cocoa, and coconut are very important and big agricultural export commodities from this province. Now also followed by the growing number of crude palm oil of CPO, export from large-scale oil palm plantation companies. The vast and beautiful sea area is also very rich with very important fish and marine life. The population is only about 2.9 million people who live in the very huge area of the province, about 61.841 kilometers. So that people should be able to live in prosperity from land management, industrial development, and abundant natural wealth, but it's not. The land, natural resources, and industry in this province are not for the people. The majority have been controlled by the imperialist corporation and big landlord. They monopolize and seize people's land to build mining industries, forestry, large agriculture and plantations, fisheries, and marine for the export of raw materials and cheap agricultural commodities. They also control the labor force and the market completely. All of this is the social basis of imperialism
which maintains the backward of semi-feudal agricultural practices in central Sulawesi. The peasants in this province keep fighting to defend the land, job, and source of food for life. One of the peasants' struggle is in Dongi-Dongi, village of Sedoa, sub-district of Lore Utara or North Lore, Regency of Poso, province of Sulawesi Tengah or Central Sulawesi, Indonesia. This area unilaterally claimed as part of the area of Lore Lindu National Park in 2014 by the government of Indonesia under governance of the Ministry of Environment and Forestry. Meanwhile, the people have been struggling to cultivate the land since 2001. Initially, there were around 720 families who had tried to cultivate the land. People cultivate the land to grow cacao and other food crops. The process is very difficult because cultivation began by clearing the jungle. Monopoly and land grabbing through the designation of the national park area is a form of the state as the big landlord. Their practice has become a source of problems for the lives of white people in the countryside, including in Dongi-Dongi. The zoning of a national park has restricted people from farming and has become the basis to forcibly displace people from Dongi-Dongi. The state uses all means, including mobilizing the police and military, to force the people to leave their land. This condition has raised awareness, convictions, and enthusiasm for the struggle of the peasant to defend their rights to land, agriculture, and the livelihoods of the people in Dongi-Dongi. We are trying very hard to defend our rights to land for our life. We face very tough challenges from the government and security forces. We are fighting collectively against all of the challenges. There is an awareness to establish an organization as a shared learning tool. We built the Forum Petani Merdeka, or FPM, in affiliation with the Aliansi Gerakan Reforma Agraria, or AGRA. So they built Independent Farmers Forum in affiliation with AGRA. And then Women's Organization of Serikat Perempuan Indonesia, or SERUNI, and other mass organizations located in several villages bordering the Lore Lindu National Park area in Sigi Regency. Mass action and campaigns were also carried out to develop our strength. All of this effort as part of the continuous struggle for genuine agrarian reform. There were several aspirations and minimum demands of the masses voiced in the action and campaign, namely, first, demand the Indonesian government to designate the Dongi-Dongi area as a definitive village and not be included in the national park of Lore Lindu area. Second, urge the government to provide guarantee of production for cocoa, coffee, vegetable farmers, and etc. In addition, peasants of Dongi-Dongi also voiced demands in the national campaign. First, revoke regulations and programs of agrarian reform and social forestry of Jokowi. We call it RAPS. Revoke government regulation number 78 of 2015 concerning wages. This demand was prior to enactment of the Job Creation Act. Third, guarantee the means of production and the price of agricultural product for the peasants. Fourth, stop the criminalizations of people fighting for their land rights. Fifth, remove the National Park Lore Lindu boundary markers in the agricultural lands of the Dongi-Dongi community. Six, give the customary forest management rights to the Dongi-Dongi community covering an area of 4,000 hectares, which is claimed by the government as the National Park of Lore Lindu area. Seventh, realize the genuine agrarian reform and build national industrialization. Through the long struggle of the Dongi-Dongi peasants, the government designated an area of 1,531 hectares as an enclave,
right to minutes from the National Park of Lorelindo area based on Decree number 869, Ministry of Forestry, 2014. This is one of the results that can be used by the peasants. Although the land area is only about 38.28% of the 4,000 hectares demanded by the peasants. Peasants in Dongi-Dongi have used the land for cocoa, coffee, vegetables, and other food crops. Even this area is now blooming with gold mines managed by people from various regions in Indonesia. All this should give new awareness that we must strengthen the struggle of the peasants, enlarge the organizations, promote the large-scale and modern practice of collective production, and be closely connected with the struggles of the working class and other oppressed people. For that, we continue to strive for economic, political, and cultural advancement. Thank you very much. Chris, back to you. Thank you so much for the translation, Triana. This was a big help for us, and it has been such a learning experience for me coming from India to hear Asnia and also Udin Masi. The struggles and the challenges are not only unique to you all, but also some of them are definitely I can resonate with me, especially with the communities we have been in touch with. So here in our part of the world too. And it was such a powerful experience listening to you, Asnia, and Udan Masi, both of you, and reminds me of the very important quote that never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. I think Margaret Reed had said that, and those words are so important. I'm sure that people like you will definitely strive for change. I have a very small question that as ASEA in terms of oil plantation and palm oil plantation and Udan Masi in terms of the national park had rightly said that the land natural resources are there. People should have been living with prosperity, with dignity to human life, to gender justice, to food sovereignty. Um, but the corporations and the corporate interference and the corporate capture of the governance and the systems and institutions and public institutions has resulted in this. So do you see what do you how can we hold these corporations to account? Do you see, I think, and how can we hold them liable legally, financially, make them pay for the damage they have caused? Do you see any hope in that direction? Perhaps Asnia and Udan Masi, both of you can respond. Thank you. Ini adalah pengalaman yang sangat kuat. Begitu juga pengalaman petani di India. Saya yakin meskipun masih kecil, tapi kita bisa mengubah dunia. Jadi pengalaman dari yang diceritakan oleh kawan Asnia dan kawan Udin merupakan pengalaman yang sangat menginspirasi dan sangat kuat. Dari testimoni atau pidato yang kawan-kawan sampaikan tadi, Bobby, ada beberapa pertanyaan. Wait, Bobby, can you repeat your question? Sorry. Yes. The question was, how can we hold? Do they see it possible to hold the corporations to account for the abuses they have done, legally responsible, financially responsible, make them pay for the damage they have caused to human life, to the environment. Oke. Bung Udin dan kawan Asnia, Kak Asnia, ini pertanyaan dari Bobby. Bagaimana caranya kawan-kawan itu menghentikan atau membuat perusahaan itu membayar semua kerusakan yang mereka akibatkan karena perbuatan mereka begitu. Jadi kalau Bung Udin menceritakan kan bagaimana situasi di Dongi-Dongi, ada perampasan tanah oleh Taman Nasional gitu ya. Dan kemudian hak demokratisnya kan kemudian dirampas gitu ya oleh Taman Nasional. Terus kemudian Jeng Asnia menceritakan juga bagaimana situasi perempuan di perkebunan
dan pelecehan seksual yang didapatkan karena ingin mengajukan cuti haid itu, dan berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan buruh kebun. Nah, dari cerita tadi, Bobby bertanya bagaimana caranya kita, kawan-kawan sekalian, itu membuat perusahaan ini mau bertanggung jawab untuk membayar upahnya supaya lebih layak, begitu ya. Terus membayar kerusakan yang mereka akibatkan karena perbuatan mereka di wilayah masing-masing tadi itu. Jadi pertanyaan ini untuk dua-duanya, untuk Asnia juga untuk Bung Udin. Mau Bung Udin dulu atau Asnia dulu? Bung Udin dulu mungkin ya yang jawab ya. Silakan Bung Udin. Terima kasih. Enggak dia. Kalau di daerah kami, untuk menghentikan itu tidak lepas dari persatuan. Itu yang utama. Dari persatuan rakyat kecil-kecil ini dikumpulin, diorganisir, dan disatukan, dikonsolidasi. Kemudian kita beberapa kali melakukan perwakilan, menemui pemerintahnya yang ada di Sulawesi Tengah, melakukan audit, dan sampai aksi anarkis pun kami lakukan di sana demi kami bisa bertahan hidup, jangan sampai diusir di tanah kami. Yang tidak henti-hentinya melakukan gerakan politik, menekan dan menuntut di pemerintah agar dia memberikan hak rakyat itu sendiri, termasuk enklave yang diberikan ini kan belum sesuai dengan permintaan yang kami minta. Kami minta kan 4.000 hektar, yang diberikan itu 1.531 hektar. Ini berarti masih ada agenda perjuangan yang kami lakukan di sisa 4.000 dikurangi 1.531 ini. Nah, kemenangan kecil ini kami catat dan kami syukuri, tapi bukan berarti akhir dari semua perjuangan yang kami lakukan. Maka dari itu agenda kami sekarang ini malah bukan 4.000, 7.000 yang kami meminta sekarang di Taman Nasional itu. 7.000 sesuai dengan yang sudah dikerjasamakan dengan BKSDA kemarin yang datang dulu atau Dirjen dari Kementerian BKSDA. Dia menyepakati kerjasama FPM itu 7.000 hektar. Di luar dengan tanah inklap yang diberikan dipersiapkan untuk menjadi desa. Jadi penuntutan ini kami lakukan terus. Ini sementara mau nyusun dia punya program perjuangan politiknya. Saya pikir itu. Oke. Terima kasih Bung Udin. So it could not be separated from the small people's unity, organize and console. That's how they that's the struggle of the peasants in Domino. So they also for several times make some meeting representative with the Central Sulawesi government, and then they also carry out the anarchist actions on the street so that they could survive until they will not evicted from their land. They also holding the political movements to give people's rights, so the government will give people's right, including the enclave. Their demand 4,000 hectares, but they only got 1,500 hectares. So there's still a struggle agenda. They are so grateful for this small victory, but it's not the end of the struggle. They have another agenda. They demand
another 7,000 hectares of land from the national park after the national park gave them 1,500 enclave from their first demand. That's from Bobby, from Udin Bobby. Thank you so much, Triana, and thank you, Udin Masi. And all power to the struggle and resistance, and reminds us of the hashtags we are using for this series. The peasants rise up, no land, no life, and hungry for change. Over to you, Christy. I'd love to actually ask about the anarchist actions. Is it related to mass actions in Yeah, it's a mass action, but sometimes it could be anarchist action when the peasants militarized by the military. Maybe some kind like that. What Udin means. in line with that, because here in the Philippines, one of the problems that we have is that many of our land rights disputes are very militarized, and many properties, many territories are being taken over by the military, and people are being arrested on trumped up charges. How is it? How are peasants and other protesters and other people taking mass actions being treated by the Indonesian government? Can I ask both Udin and Asnia for this? Bung Udin, ini pertanyaan lanjutan dari jawaban tadi. Utamanya dia menyoroti soal aksi anarkis yang dimaksud tadi ya. Ya, ini sama seperti yang terjadi di Filipina. Jadi mayoritas aksi-aksi massa mereka juga mendapatkan represivitas dari aparat gitu ya, yang kemudian membuat aksi itu jadi anarkis karena direpresif itu tadi. Nah, bagaimana kemudian cara ya pemerintah Indonesia itu merespon aksi massa yang kawan-kawan lakukan selama ini? Jadi kalau beberapa kali kawan-kawan Agra di Sulawesi Tengah, utamanya di Dongdong itu melakukan aksi massa, itu respon pemerintah itu seperti apa? Terima kasih. Kalau sebenarnya aksi anarkis itu tidak kita inginkan, itu yang pertama kan. Cuma ada situasi sehingga kita membuat anarkis. Misalnya oleh pemerintah sendiri sesuatu yang gampang dilakukan, tetapi ditunda-tunda. Nah itu membuat menaikkan anarkisnya rakyat gitu. Kalau sekarang ini dari beberapa kali kita aksi, kita selalu aksi damai. Tidak ada direncanakan melakukan aksi itu anarkis. Cuma di situasi di lapangan biasa berbeda. Karena keinginan tadi yang gampang dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi dia malah tunda-tunda, ditampung dulu, ini dulu, itu dulu kan begitu. Sehingga rakyat ini tidak sabar gitu. Saya pikir itu kalau di beberapa kali kita selalu turun aksi itu ke kota atau ke kantor-kantor pemerintahan, itu selalu aksi damai. Malah pemerintah bilang polisi, bukan pemerintah, polisi bilang, oh kalau dongi-dongi turun itu damai, pasti damai. Nah, cuma beberapa hal yang menjadi anarkis kemarin-kemarin itu adanya tambang. Itu di aksi tambang yang ditembak itu kemarin kan masa umumnya itu masa tambang emas yang ada dongi-dongi yang sekarang jadi peti itu. Pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh para pihak itu, tapi yang dikambing hitamkan oleh rakyat yang menambang di sana. Nah, kita selalu anarkis dengan itu. Pikir itu. Terima kasih. Oke. Tapi respon dari aparat bagaimana, Pak Udin?
Kalau saat Kalau kawan-kawan aksi pernah dapat represif nggak? kalau di respon aparat itu memang ditembaki sama aparat, luka-luka, ditangkap 100 orang lebih, yang dirawat di rumah sakit 100 lebih. Itu respon aparat, ditembaki sama peluru karet semua tuh, gas air mata, malah banyaklah yang pingsan dan tinggal diangkat ke rumah sakit gitu. Itu respon aparat yang terjadi di 2016 itu. Saya ingat sekali itu. Nah, aksi yang dilakukan oleh organisasi atau masyarakat itu kemarin. 2016 ini dalam rangka aksi apa? Hari Ketiadaan Tanah. Kemarin di Hari Ketiadaan Tanah itu aksi itu. Oke. Ya. So, terima kasih Bung Udin. So Chris, the anarchist action, they literally don't want to do that. But sometimes the mass action, the participant of the rally are very upset because the government did not respond very quick. So they always postpone the demand of the people, of the peasant of Dongi-Dongi. Literally, they always did the mass action peacefully. So sometimes the police also said that if the peasants of Dongi-Dongi holding the mass action, they always holding the peace mass action. But sometimes in 2016, when they holding a rally of the Landless Day, the response of the police are very anarchist. So the people's participant of the rally are being shot by the rubber bullet, and then also tear gas, and then also being arrested, like around 100 people being arrested at that time. So many people also hospitalized because of those action and response of the police. That's how the government responds when they holding a rally. Thank you so much. May I ask Asnia? Asnia, yeah. How the government, given that the plantation owners don't treat the women very well, there's very inhumane treatment according to what she shared with us. What is the government's response to that inhumane treatment? Is there a response? Jeng Asnia, Kak Asnia, boleh buka mikrofonnya? Ya. Christina bertanya dari yang Kak Asnia ceritakan tadi, ada nggak respon dari pemerintah dari kejadian pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dialami oleh Kak Asnia dan kawan-kawan di perkebunan tersebut? Respon dari pemerintah atas kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan buruh kebun di Ifomas itu. Ada nggak respon dari pemerintah? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi pernah ada upaya untuk membuat laporan atau melaporkan kejadian tersebut? Sudah.
ke mana? Di perusahaan sudah ya tidak ada respon mereka. Okay. Okay. So Chris, ASNIA and the group of women workers in plantation has already made a report to the company, but there's no response. Also from the government, there's no response on this situation. That's it. What ASNIA can answer your question. Thank you so much. And I think this is very telling that for both Udin and ASNIA, their demands are being met with basically a stone wall. I noticed from both of their answers that there is the government and corporations, they all seem to just say, okay, never mind. You know, they're not really saying anything. They're like, no, we won't respond, you know. And that seems very typical of how bigger, more powerful entities seem to want to treat people who just want to survive and want to take care of themselves. And one observation I have is that this is a pattern that seems to happen again and again throughout the world. And I'd love to hear what Bobby thinks. Yes, absolutely, Christina. I totally agree with you. Like, this is a pattern which we are seeing increasingly happening in several parts of not only our parts of the region in Asia. Like if you look at Myanmar, Thailand, India is of course an example. Philippines, as we have just heard, and Indonesia, of course, is such heart-rending situations and people's struggles. But also in other parts of the world, like in Africa, in the Latin American countries, even in US, I think people did rise up against the forces, not only capitalist forces, but the government and but I think the real hope lies in people power, and that is where we do see a lot of hope. The resistance which the peoples and mass movements which ASNIA and Udin Masi are part of, I think that is where the real hope lies for me personally, Chris. And one day probably the truth will prevail, and people power will prevail, and corporations and all the abusers will have to pay for the violations they have caused. Also, sorry for just to interrupt, because when Asnia was speaking, and you are so right, Chris, you asked this for her to further elaborate. I think it is so we have seen this in different people's struggles, like how capitalism is so connected to gender struggles. And also in India, we see how it is also connected to religious fundamentalism. And so the rise of capitalism, the rise of religious fundamentalism, the rise of gender injustices. I think there are so many connecting the dots. And thanks a lot for bringing this out so powerfully in this session, Asnia and then Masi, and thanks a lot for Chris. And I think we are running out of time. So if we can ask for any closing statements from Asnia and Udin. Triana, could you translate, please? Okay. Thank you. Karena kita sudah habis waktunya, jadi kita sampai di akhir acara. Silahkan kawan-kawan, Bung Udin dan Kak Asnia untuk memberikan closing statement atau pernyataan sikap akhir sedikit saja. Boleh Bung Udin dulu atau Kak Asnia dulu? Bung Udin, ya silakan. I go show. I go show. Pikir begitu. I go show. Ya. I go first. Okay. Terima kasih dari seluruh rakyat tertindas. Aliansi Gerakan Reforma Agraria tetap di pihak kaum
tertindas. Apapun risikonya dan apapun yang terjadi di negeri ini. Karena cita-cita besar dari kami sebagai kaum tani yaitu mau memenangkan pertarungan ini, bagaimana petani sampai sejahtera. Saya kira itu, karena di negeri ini kita tahu di Indonesia sendiri negara agraris, negara yang mayoritas petani. Tetapi di petani sendiri yang merasakan penindasan yang lebih dalam. Maka dengan hal ini persekutuan kaum tani dan kaum buruh tetap kami perjuangkan sampai kapanpun. Mungkin itu statement saya, merupakan salah satu prinsip yang saya tanamkan di saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bung Udin. So in the name of oppressed people, Aliansi Gerakan Reforma Agraria or AGRA will be at the oppressed people side, whatever the risk and whatever will be happened, because our vision is to win these battles till the peasants reaching their wealth, because Indonesia is an agrarian country. The majority of the population are peasant, but the peasant are the most suffer in this country. So that's why AGRA will be fight until we win. Ya, mungkin kalau saya itu ya di sini kita membesar organisasi ya untuk melawan mereka sebenarnya. Tapi kan saat ini organisasi Seruni kita masih kecil. Mungkin kalau besar bisa kita lawan. Itu sih harapan saya agar bisa diatasin itu semua. Mungkin dengan pelan-pelan ke depannya, ya semoga semua ini terwujud. Aja sih. So as Nia said, we have to enlarge our organizations. We have to organize more women so we can fight against the corporations. Maybe for now, the organization of Seruni is still small, but in the future, we hope that we will be big organizations so we can organize and mobilize more women into the organizations, and then we can together fight against them. Slowly, we going forward. So hopefully all of this can be realized. Thank you so much. So those were very inspiring messages, and we will definitely keep on fighting. So we really look forward to seeing more people power building and successes in Indonesia. So all the power to both our keynote speakers today, Asnia and Udin Masih. And look forward to the next fortnight, to the next episode of Peasants Rise Up broadcast series. And Christina Season and I look forward to hosting it. Over to you, Christina. Don't forget, in the next fortnight, we will be listening in on Pakistan. And we will, for now, we will continue to stand by the side of AGRA and Seruni and all the people who have been oppressed. Oke, itu tadi Peasant Rise Up atau Petani Bangkit, begitu. Ini adalah serial ketiga. Setelah ini akan ada serial keempat dari
kawan-kawan di Pakistan. Jadi Bobby dan Christina sangat berterima kasih kepada Bung Udin dan Kak Asnia karena sudah share bercerita tentang bagaimana pengalaman perjuangannya di masing-masing tempat, dan mereka menyampaikan salam terkuat begitu ya, untuk supaya petani-petani kita, petani-petani di Indonesia bisa tetap berjuang dan mendapatkan kemenangannya. Jadi mereka berada bersama kita, Agra dan Seruni, begitu. Terima kasih, Bung Udin. Thank you. Terima kasih, Kak As. Thank you so much, everybody, and have a wonderful, wonderful day and a wonderful evening and afternoon wherever you are. Peasants Thank you. rise up. No land, no life, hungry for change.